Gloria a Dios. Le doy la bienvenida una vez más a esta clase de empoderamiento. Los miércoles normalmente lo usamos para tener una enseñanza o un discipulado. So once again, I welcome you to this empowering class. Normally on Wednesdays, we come together to and give more of a teaching and discipleship that will help you in your own growth. It's empowerment, and so that you can also speak more effectively and share the gospel to others. También para que pueda más efectivamente compartir el evangelio con otros. So, vamos a estar leyendo hoy en Lucas 22:31. We'll be reading from Luke 22, verse 31 and 32. I'll be reading it from the NKJV when I read it in English. Lucas 22, 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Note que no le dijo a Pedro, pero yo le dije a Satanás que no. Más bien lo que está implícito es: Satanás tiene permiso de zarandearte, pero yo he rogado que no te vaya a faltar la fe. Amén. Okay. Luke 22, 31 and 32 reads, and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you. Wow, that's something. He's asked for you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you, that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Now please notice that the Lord didn't tell Simon, who was Peter, he didn't tell him, I didn't, but I told him no. I told him no. So don't worry, nothing's going to happen to you. No, that's not what happened. He said he has permission to. He's been given authority. And I have just prayed for you so that your faith does not fail. Because these are the situations that the enemy uses to make us doubt, even in God's existence. Y porque estas son las situaciones que usa Satanás para hacernos dudar aún de la existencia de Dios. Ok, si lo que Jesús le dice aquí a Pedro es verdad y es una parte real de la dinámica humana, tenemos que contestar por qué es parte de ella y qué le da legalidad a Satanás de pedirnos. Una dinámica, creo yo en particular, que el ser humano ignora en temas de sufrimiento. Ignora esta dinámica la ignora. If what Jesus said here to Simon or Peter is true, and it's a real part of the human dynamic, that Satan can ask for us, we need to answer why it's a part of it. And what gives Satan legality to ask for us. And I believe it's a particular dynamic that the human being ignores as far as it relates to the suffering in the world. And I'm also not saying that only the enemy causes suffering in the world, because that would also not be true. There's more to it. Tampoco estoy diciendo que Satanás es el único que provoca o produce sufrimiento en el mundo, porque no sería correcto. Hay otras causas también, ¿sí? La ignora el ser humano porque no ha comprendido que el pecado causó depravación sobre la naturaleza y sobre la naturaleza humana, y no ha entendido el potencial que tiene el pecado de deformar física y espiritualmente. Este es el efecto del pecado. So humanity ignores it because it has not clearly understood that sin caused depravity in nature and in the human nature. And it has not understood the potential of sin to deform physically and spiritually. Usualmente lo que se entiende del pecado es que es el resultado
de la transgresión de algunas reglas de Dios, que muchos en su estado caído y en su ceguera espiritual consideran que son reglas absurdas incluso. Que ciertos mandamientos, ciertas reglas de Dios son como que ridículas. Y así es como normalmente ven el tema del pecado. Pero no se entiende que tomó lugar una corrupción en la naturaleza humana que la inclina a cometer toda clase de actos depravados en contra de sí misma y en contra de otros. So usually what is understood of sin is that it's the result of the transgression of some rules of God, which many in their fallen state and in their spiritual blindness consider to be absurd rules. I mean, some of them will say something like this: why does God care who I sleep with? Like, what is up with that? Why does He care so much? And see, that's all they see. They don't see that something else deeper happened and is still happening because of sin. They have not understood that a moral corruption took place in human nature that bends it to commit all kinds of depraved acts against itself and against others. La caída debido al pecado es el producto de la transgresión del hombre, pero lo más grave, aquí es lo más grave, que sucedió es que produjo un estado caído y corrupto en la humanidad y en la naturaleza. Es en contra de este estado con el que constantemente batallamos. Entonces hay pecado en el mundo y quizás nosotros no estamos haciendo ese pecado, pero porque estamos en este mundo caído, estamos batallando contra un estado, una condición de pecado. So the fall, due to sin, is a product of man's transgression. But the gravest thing that happened is that it produced a fallen, corrupted state. It produced a fallen and corrupted state. That state has not gone away. Este estado corrupto no se ha desaparecido. Continúa en el ser humano y ha continuado a través de las generaciones. That corrupted fallen state is still with us, and it has continued throughout the generations. In humanity and in nature, it's against this state that we constantly struggle with. The enemy knows this too. Let me give you an example. Because look, when you sin, you just didn't break a rule. Something happened to you. Quiero que vea esto, que cuando usted peca y o sigue pecando, no se arrepiente, algo sucede en usted. No nada más violó un mandamiento, algo sucedió o sucede en usted. ¿Sí? So something happens in you when you violate God's commandments. It's not, you just didn't break a rule. You just didn't disobey. You weren't just rebellious. And then nothing happened. No, something happened. That's why it's so difficult to get back up. Por eso se batalla mucho para levantarse otra vez. Porque no nada más violaste un mandato, algo sucedió en ti. Mire lo que dice la Escritura. Lucero
estuvo vestido de toda piedra preciosa. El día de su creación fue todo un evento celestial. Fue puesto en el santo monte de Dios y se paseaba en medio de las piedras de fuego. Desde el día que fue creado, fue perfecto en todos sus caminos. Lucero tenía una alta dignidad en el cielo. Fue un querubín protector, con una hermosura perfecta, lleno de sabiduría y esplendor. Para usar las palabras del profeta Ezequiel, Lucero era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero entonces pecó en contra de Dios y se le dijo: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vas a pasar de esto a esto, porque pecaste. Lucifer was dressed in every precious stone. Let me give you an example of what happens when you sin. The day of his creation was a heavenly event. He was placed on the holy mountain of God and walked in the midst of the stones of fire. From the day he was created, he was perfect in all his ways. Lucifer had a high dignity in heaven. He was a protective cherub with perfect beauty and full of wisdom and splendor. To use the words of the prophet Ezekiel, Lucifer was the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. But then he sinned against God, and he was told, "You have become a horror and shall be no more forever." So he went from one state to another state. He just didn't violate God's word. Something happened in him that changed him. And he would not be the seal of perfection anymore, forever. Isaías 14 describe el estado caído y permanente de Satanás de la siguiente manera. Voy a compartir unos extractos de Isaías 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. Mire qué tan tremendo era su condición. Le dice: tú echado eres de tu sepulcro. O sea, ni el sepulcro te va a querer. Vas a ser echado de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Isaiah 14 describes Satan's fallen and permanent state as follows. I'm going to share just some extracts from Isaiah 14. How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? You shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. But you are cast out of your grave. Not even your grave wants you. Like an abominable branch, like the garment of those who are slain, thrust through with a sword. Go down to the stones of the pit, like a corpse trodden underfoot. This is now what he looks like. This is now who he is. En el acto de pecar, Lucifer cambió su estado y se convirtió en un espanto. Esa es la devastación y la depravación que el pecado causa en la creación. Cambia su naturaleza y convierte su estado en otro. En el caso de Satanás, su estado caído fue permanente. Nosotros, mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de arrepentirnos vez tras vez tras vez, para al final estar en la eternidad con Dios. Satanás no tuvo ese lujo, ese privilegio. In the act of sinning, Lucifer changed his state and became a horror. That's the devastation and deprivation sin causes in creation.
It changes its nature and its state. In Satan's case, his fallen state was permanent. He didn't have an opportunity to repent. We do. As long as we're still alive, we can actually repent as many times as we need to repent, so that eventually at the end we can spend eternity with God. But Satan did not have this privilege that we do. El pecado pues produce un estado en el hombre y en el mundo que es caído, y de donde se pueden manifestar los actos más depravados por medio de la humanidad. Sin then produces a state in man and in the world that is fallen, and from which the most depraved acts can be manifested through humanity. Satanás sí entiende esta dinámica caída, y por este entendimiento pide a los seres humanos para zarandearlos con el fin de atraparlos más profundamente en este estado caído si es posible. Satan does understand this fallen dynamic, and by this understanding he asks for the human beings to sift them in order to trap them deeper into this fallen state if possible. De antemano le hago saber que estaré comentando sobre el sufrimiento que tenemos que experimentar como consecuencia de la manifestación de nuestro ser y no del sufrimiento humano general que es parte de este mundo caído. So I want to say beforehand that I will be commenting on the suffering we have to experience, but as a consequence of the sanctification of our being, and not of the general human suffering that is part of this fallen world. Si usted está experimentando sufrimiento ahorita mismo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene su sufrimiento? ¿Ha podido identificar la fuente? If you feel you're suffering right now, have you been able to identify the source of your suffering? Because there is more than one. And it's important to know the source so that you understand what is going on with you. Y es importante entender la fuente de tu sufrimiento para que sepas qué es lo que está sucediendo contigo. Vivimos en un mundo caído que produce cosas caídas, todo tipo de estados depravados en la humanidad y deformidades espirituales y físicas. El mundo fue convertido en un lugar peligroso, está lleno de sufrimiento, es complicado. Sin embargo, nosotros somos llamados a ocupar nuestro lugar de responsabilidad en el mundo y asumir la carga de manifestar la imagen y semejanza de Dios al resto de la creación caída para que ella también pueda ser salva. Nosotros tenemos esta responsabilidad. We live in a fallen world that produces fallen things, all kinds of depraved states in humanity, and spiritual and physical deformities. It was turned into a dangerous place. It's full of suffering. It's complicated. Yet, we are called to take our place of responsibility in the world and take on the burden of bringing out and manifest the image and likeness of God that we carry to the rest of the fallen creation so that it too can be saved. Porque entendemos el nivel de la depravación que puede producir el estado caído de la creación. Entendemos que para tomar nuestro lugar en esta clase de mundo como gente redimida tenemos que atravesar un nivel alto y serio de preparación y santificación. Because we understand the level of depravity that the fallen state of creation can produce, then we should understand that to take our place in this kind of world as redeemed people, we have to go through a serious and high level of preparation and sanctification. So, entonces Dios nos redime, Dios nos salva del mundo, pero ahora tenemos que atravesar una santificación bastante seria, en un nivel muy alto, porque la depravación en este mundo es seria. Entonces nuestra santificación va a tener que ser también en un nivel bastante alto. Dile a alguien ahí enseguida, y te va a doler. Y te va a doler. Esta santificación se siente dolorosa o como sufrimiento. Pero ese resultado
de una guerra violenta de muerte iniciada por el Espíritu Santo en contra de nuestra carne. The sanctification feels painful or like suffering, but it's actually the result of a violent war of death initiated by the Holy Spirit against our flesh. That's what's taking place. So I would ask you again, if you feel you're suffering, is it sanctification that the Holy Spirit is doing in you, or is it coming from somewhere else? Why is it important to know? Because if you can understand, let's say, that it's from the Holy Spirit, you have a better understanding, and you probably won't question it as much. And then it won't lead you to question God's existence. And then you won't ask questions like, why is this happening to me? You can now actually say, I'm going through this because God is sanctifying me. And it hurts. Right? So it is important to understand the source of your pain. Or, again, what you may call suffering. Dios quiere que tengamos, permítame. Entonces es importante poder identificar la fuente de lo que yo llamo sufrimiento, ¿verdad? Porque se siente doloroso. Pero si sé que es por obra del Espíritu Santo, porque es una santificación que estoy atravesando, entonces dejo de cuestionar por qué estoy atravesando lo que estoy atravesando. Incluso dejo de cuestionar la misma existencia de Dios, porque entiendo que estoy en un proceso de santificación o de purificación que es doloroso. Y mi carne se resiste, mi carne está peleando. Y esa es la guerra que está tomando lugar en mí. Pero por lo menos ya sé ¿de dónde viene? Ahora escuche, si usted se conoce a sí mismo y si usted es honesto consigo mismo, usted debe saber que sí le va a doler tener que soltar lo que no ha querido soltar. Now, if you know yourself and you can be honest with yourself, you know it's going to hurt because you know exactly what it is that you need to let go of. And it's going to be painful. It's going to hurt. It's not going. Listen, sanctification is not easy. It's not easy. Okay. Dios quiere últimamente que tengamos un cuerpo, alma y espíritu santificados, por lo cual puede manifestar su voluntad y poder en la tierra, a través de nosotros. Un cuerpo que está muerto al pecado y al estado caído del mundo. So God wants us to have a sanctified body, soul, and spirit, through which He can manifest His will and power on earth through us. So He wants us to have a body that is dead to sin and the fallen state of the world. Now, encuentro interesante y escuche, no lo entiendo del todo, honestamente. Pero hay ejemplos, hay más de un ejemplo en la Biblia de esto. Pero encuentro interesante que una de las medidas que Dios permite para quitar de nuestra carne las imperfecciones sea Satanás. Ahora, normalmente se comenta Satanás, lo más probable es que es uno de sus demonios. Hay una figura de dicción o lenguaje figurado que se llama metonimia. Metonimia significa que el uno representa el todo o el todo representa el uno. Cuando se habla de Satanás, lo más probable es que no es Satanás mismo, sino es uno de sus demonios. Pero porque Satanás es el jefe, por así decir, de todos los demonios, se comenta a Satanás. Eso es metonimia.
Ok, se decía que Jesús bautizaba, que Él bautizaba más que Juan. Sin embargo, Jesús nunca bautizó a nadie. Quien bautizaba eran sus discípulos. Pero se le atribuía a Jesús porque Él es el Señor, Él es el líder, Él es la autoridad. Sí, esto es metonimia. Entonces, cuando se habla de que Satanás es el que viene a hacer algo, lo más probable es que es uno de sus demonios. No quiere decir que algunos en la Biblia o aún en la actualidad sí han experimentado golpes del mismo Satanás. Pero yo le voy a decir que eso sería, no es el más grande, no es grande, es el grande. Si es que es Satanás. Entonces, una pequeña explicación ahí. Pero se me hace interesante porque Dios le da permiso que zarandee a sus hijos o a sus hijas. Como en este caso que le dijo a Pedro, sí. Le dijo en relación a Pedro, le dijo sí en relación a Job 2 veces. A Pablo le fue enviado un mensajero de Satanás que lo abofeteara. ¿Sí? La cosa es que sucede. So I find it interesting that one of the measures God allows to remove the imperfections from our flesh is Satan. Now, we say Satan, but more than likely it's probably one of his demons. There's a figure of speech that's called metonymy. And metonymy means that it represents the one for the all or the all for the one. Now the reason Satan is mentioned is because he's the leader, he's the authority of the demons. So for example, when the Bible says that Jesus would baptize more people than John the Baptist, Jesus wasn't actually doing the baptizing, it was his disciples. But because Jesus was the authority, it's attributed to Jesus that he was the one doing the baptizing. That's metonymy. So in this case, it's the same thing. I would say, we say it all the time, the enemy, Satan is coming against me. Probably not. It's probably one of his demons. Because if it was Satan, you would have a way bigger battle on your hands. I'm not saying it can't happen. I'm not saying, maybe you can say it's happened to me. Praise God, and that you're still standing. And I don't mean it in a sarcastic kind of way. No, praise God, because if Satan has to be sent, man, you're somebody. I'll just say, that's all I'll say about that right there. 1 Corintios 5:5 revela que Satanás tiene la capacidad, como lo vemos en Job, como lo vemos en Pablo y en otros, de venir en contra de o destruir la carne. En cuanto a un individuo identificado como un fornicario perverso, dijo el apóstol Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. So, aunque esta persona, este individuo, este pecador fue entregado a Satanás, este individuo fue golpeado por Satanás para la destrucción de su carne, pero al fin el propósito es que su espíritu se salve. Algo realmente incomprensible para nosotros. ¿Por qué no usó Dios otra medida con Pablo? ¿Por qué tenía que ser un mensajero que viniera a golpearlo, que viniera a bofetearlo? Quizás eso le iba a enseñar a Pablo más humillación o humildad delante de la presencia de Dios. Entonces, aquí en 1 Corintios 5:5 posiblemente se describe otra forma de zarandeo de Satanás también. 1 Corinthians 5:5 reveals that Satan has the ability, as we see in Job and Paul, to come against or destroy the flesh.
As for an individual identified as an evil fornicator, the Apostle Paul said, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So this is possibly another way to describe a sifting from Satan. So Jesús le dice a Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. El proceso de zarandeo es uno que se usaba donde se trillaba o se pisoteaba, sacudía violentamente o golpeaba al trigo con una vara para separar de él la paja o las impurezas que no podían permanecer en el trigo porque eran inservibles, no servían. So the sifting process is one that was used where wheat was threshed or trampled on, violently shaken, beaten or flailed with a wooden staff to separate from it the straw or the impurities that could not remain in the wheat because they were worthless and useless. Now I'm describing to you what looks like a violent method, a violent way of removing the chaff from the wheat. So le estoy escribiendo lo que en esencia es un proceso violento de remover la paja del trigo, las impurezas que no deben estar ahí. So en esencia, Jesús le está diciendo a Pedro, voy a permitir que te pisotee, que te golpee, que te sacuda violentamente para que se remuevan de ti las impurezas. Y yo he orado que en ese proceso, porque te va a doler, tu fe no falte. Porque eso es lo que normalmente sucede. Empezamos a atravesar algo, ya no tengo fe. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo? Yo he rogado que tu fe no falte. Y luego le dice, ojalá y Pedro haya puesto atención. Y tú, una vez vuelto, le está profetizando, vas a regresar. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. So it's a violent method. Sounds violent. It doesn't sound pleasing. It sounds like it hurts a lot. You're being beaten, you're being shaken violently. You're being stepped on. And this is what Jesus is telling Simon. Look, I'm going to allow Satan to step all over you, to beat you, to shake you violently. But I have prayed for you so that your faith does not fail. Does not fail. So that you don't start questioning God's existence. Like John the Baptist. Are you the one that was to come, or should we look for another? Because John the Baptist is in jail. And Jesus' cousin is not going to go visit him and take him out. So he starts doubting. Are you the one we were waiting for, or should we look for someone else? Should I try to find another way out? Usually what happens? You can just hear Jesus tell John, I'm not going to go visit you. I'm not going to go get you out. I probably shouldn't tell you this, but they're gonna cut your head off. And I won't go and save you. Are you okay with that? Because he told him, and blessed is the one that does not find a stumbling block in me. Yes? You still believe God can do with you whatever He wants? ¿Está seguro que todavía cree que Dios puede hacer con usted lo que Él quiera? So, si entiendo que el Espíritu Santo está buscando separarme
del estado caído del mundo y de sus depravaciones, y remover de mi carne los hábitos de pecado que desarrollé antes de ser redimido, entonces puedo entender que mi nivel de sufrimiento es en proporción a aquello que todavía está en mí, que tiene que morir. Cuando Dios te salvó y te dio un estatus con Él de santificación y de justificación. Ahora puedes estar delante de Él y puedes tener una relación con Él. Pero entonces es como que Dios te dice: hijo o hija, traes bagaje. Traes bagaje y vamos a tener que removerlo. No lo puedes traer, no lo puedes estar cargando, te va a estorbar. Vamos a limpiarte, vamos a santificarte. Esos corajitos que todavía haces, vamos a tener que manejarlos. ¿Sí? Esas palabritas que todavía salen de tu boca, vamos a tener que tratar con ellas. Esa gente que todavía te mueve, te voy a exponer más a ellas. Bagaje. Ya estás redimido, pero ahora hay que limpiarte, hay que santificarte. Te va a doler. Te va a doler. If I understand that the Holy Spirit is seeking to separate me from the fallen state of the world and its depravities, and to remove from my flesh the habits of sin that I developed before I was redeemed, then I can understand that my level of suffering is commensurate to that which is still in me that has to die. So God saves you and He gives you a status of sanctification and justification. It's a status. But then He looks at you and He says, now son, daughter, I'm going to have to sanctify you. We got to clean you up. We got to clean you up from these habits that you developed before I saved you, that are still there in your flesh. You know that those anger issues you still have, we're going to have to deal with them. Those words that still come out of your mouth, you know, when you get upset, we're going to have to deal with those. Those people you can't stand, I'm going to have to expose you more to them. So it's going to hurt. It's going to hurt. Yes? Estoy describiendo entonces el margen dentro del cual se presenta lo que llamamos o entendemos es nuestro sufrimiento, para que entendamos que en realidad es la consecuencia de nuestra santificación. Nosotros le llamamos sufrimiento, pero puede ser consecuencia de nuestra santificación, significando que quizá necesito poner en duda lo que creemos es sufrimiento. Si entiendo que mi sufrimiento sucede dentro del margen de Dios y comparo seria y honestamente lo que yo creo que es sufrimiento con el de otras personas, el mío no sería sufrimiento, sino el dolor de la corrección que el Espíritu Santo está operando en mí, y el sentido de lo que se siente es la muerte dolorosa en mi carne. I'm describing the framework within which what we call or understand the suffering presents itself, so we can understand that it's actually the consequence of our sanctification. Meaning that perhaps we need to call into question what we believe is suffering. If I understand that my suffering takes place within God's framework, and I compare seriously and honestly what I believe to be suffering with that of other people, mine would probably not be suffering, but the pain of the correction the Holy Spirit is operating in me, and the sense of what feels like the painful death of my flesh. But see, it hurts, so I'm going to call it suffering. But you may not be suffering. You're dying to your flesh. That's what it is. Now watch this, and I'm going to finish with this. When you have to be punished for something, listen, when you have to be punished for something. I remember my dad used to tell me, you know, I'm going to have to spank you and it's going to hurt me more than it's going to hurt you. Then I would say, well, then don't do it. Don't hurt. Right?
understand that when you have to be punished or you need to be punished, that's not suffering? Do you understand that or no? When you're caught speeding and you get a ticket, they punish you, right? They take your money. Is that suffering? What do you have to do? Tell somebody next to you, slow down. Don't speed. Right? Listen, there's one dynamic that the human being understands, and it's punishment and reward. There's one dynamic that the human being understands, that's punishment and reward. We do it with our kids. We reward them when they do something good, and then we punish them when they do something wrong. Right? And sometimes when you punish them, don't they act like they're suffering? I can't believe you're doing this to me. Right? And we're looking at them, we're like, shut up. Go to your room. You're not suffering. Don't do it again. Right? But we seem to forget that. I'm talking now to the adults. Listen, I'm trying to tell you that we have a strange relationship with suffering, that we don't even understand it at all. We just like to throw it out there because we don't like the way we're feeling. We don't. But there are moments that it feels like suffering and we seem to be okay with it. And we don't question God's existence. And we don't say, how come He doesn't do anything? How come He doesn't intervene? We seem to understand some levels of it. That they're almost necessary. Look, nobody would call suffering or consider suffering when Charles Manson was incarcerated and nobody even cared that he died. Nobody said, poor Charles Manson. He suffered in jail for so many years. Believe me, people don't say that. Okay? Nobody's saying right now that Chapo Guzman is suffering. Right? No. We're like, he needs to be in jail. He needs to be in prison. He needs to be punished for all the people he killed through the drugs. Right? We don't say he's suffering. Now listen, I'm not saying he doesn't need Christ. I'm not saying he's not a soul. I'm not saying he doesn't need salvation. He does. But nobody's going to say that he's suffering in jail. No one. Because the human being understands the dynamic of punishment and reward. Don't we want to get paid when we work? That's our reward. It's part of humanity. And when it's a punishment, we never say, I'm suffering. It's like, no, this is what I get. I shouldn't have done that. I shouldn't have said that. I should have taken better care of myself. This is the consequence of a decision that I made. I neglected this or I neglected that. You see what I mean? El ser humano entiende la dinámica de castigo y recompensa. Y porque entiende esto, no cuestiona la existencia de Dios cuando sabe que tiene que ser castigado porque violó una ley, ni tampoco le llama sufrimiento. Incluso yo le diría que sería ridículo que usted le llamara sufrimiento cuando usted violó una ley. Cálmese. ¿Cómo que sufrimiento? No hubiera hecho eso, no debió haber hecho eso.
¿Cómo que Satanás ahora está lleno de gusanos? Pues no debió haber deseado ser como Dios. No está sufriendo, es una consecuencia. Quiero que capte esto. El ser humano tiene una relación muy rara y a veces ignorante con el dolor y el sufrimiento. De un lado se queja de lo que cree sufrimiento, pero de otro lado le impresiona, acepta, maravilla y celebra la violencia y el sufrimiento hecho en contra de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Hasta lloramos porque sufrió. Gracias. Ahí no nos quejamos. Ahí no decimos, ¿dónde estaba Dios cuando le estaban golpeando y clavando en la cruz? ¿Dónde está? Oh, he was right there. Dios estaba ahí. En su humanidad se sintió abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que pasa al ser humano. Pero Él, dile a alguien enseguida, pero Él está ahí contigo. Escuche, ¿qué nos está hablando Dios hoy? Lo que nos está hablando es que necesitamos discernir entre lo que se siente es sufrimiento debido a la santificación del Espíritu Santo, al permiso dado a Satanás para zarandear nuestra carne y el sufrimiento debido al estado caído del mundo. What God is speaking to us today is that we need to discern between what feels like suffering due to the sanctification of the Holy Spirit, suffering on the basis of Satan getting permission to sift us, and the suffering due to the fallen state of the world. Escuche, mi abuso sexual a la edad de 8 años no fue producto de un zarandeo de Satanás, ni fue el producto de la santificación del Espíritu Santo. Fue el resultado de vivir en un mundo caído, rodeado de gente caída y su potencial de depravación. Entiendo de dónde vino. So my sexual abuse at the age of 8 was not the product of Satan's sifting. It was not as a result of the sanctification of the Holy Spirit. No. It was a result of living in a fallen world, surrounded by fallen people, and its potential for depravity. That's where it came from. Porque es importante discernir la fuente de lo que llamamos sufrimiento, porque Satanás lo usa todo para provocar enojo en contra de Dios y para que dudemos de su existencia. Why is it important to discern the source of what we may call suffering? Because Satan uses all of it to provoke anger against God and cast doubt on His existence. Entonces, los que entendemos el margen de nuestro sufrimiento, entendemos que es el plan perfecto de Dios para nosotros. Y comprendemos que hay por lo menos estas 3 fuentes de sufrimiento. El sufrimiento, nada más quiero recalcar en el sufrimiento general en el mundo. El sufrimiento que se experimenta debido al estado caído del mundo, porque se corrompió la naturaleza. Aparentemente tiene un lugar natural en el mundo. O sea, el sufrimiento tiene un lugar natural en el mundo, donde el sufrimiento sucede naturalmente. Sucede naturalmente. Cuando hay huracanes y golpean en contra de una ciudad, está el potencial que la gente pueda morir, y muere en casos. Y alguien pudiera decir, ¿por qué no lo detiene Dios? ¿Por qué no para eso? Porque el sufrimiento tiene un lugar natural en el mundo. Va a suceder. El venado no va con Dios y le dice, ¿por qué dejaste que el tigre me matara, me comiera?
Porque es parte de la naturaleza. Así la entendemos nosotros, por lo menos en los animales. A nosotros no nos gusta, porque no nos gusta sentir el sufrimiento, y cuestionamos a Dios, o a veces nos enojamos con Él. So those of us who understand that the framework of our suffering is God's perfect plan for us, understand that there's at least these three sources of suffering. So I just want to say that as far as the natural suffering that takes place in the world, that is experienced due to the fallen state of the world. Nature became corrupted. And suffering, apparently, you could have all the evidence for it as well. It has a natural place in it. Suffering has a natural place in the world, where suffering happens naturally. Why people are born a certain way. I believe it speaks to the corruption and the fallen state of the world. Now look, if you have a better explanation, I'm all ears. I'm open for it. Fact of the matter is, there's suffering in the world. But we're headed to a place where there is no suffering. Where there is no sickness. No tears. We're headed towards perfection. To be forever with God. Pero nos dirigimos, hermanos, a un lugar de perfección, donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay lágrimas, no hay dolor. A ese lugar eterno con Dios, en el cielo. Pero mientras estamos experimentando en este mundo su corrupción y su estado caído, y si algo debe decirnos el sufrimiento que vemos en este mundo, que lo que la palabra de Dios describe del sufrimiento nos debe decir que Dios va a terminar con él, y que si hay un cielo que nos está esperando, porque vemos las evidencias del sufrimiento en el mundo. Es lo que nos debe decir. Dios nos está esperando absolutamente a todos. Una vez que entiendes esto, todo lo demás que crees que tiene poder sobre ti, tú le estás dando poder. Este es otro tema, créanme. Así que en realidad, si crees que algo tiene poder en contra de ti, más bien va a ser un problema de percepción. Las cosas no tienen poder a menos que tú les des poder. Si tú realmente crees que estás en las manos de Dios, nada tiene poder. Pero si tú crees que lo tiene, es porque tú se lo estás dando. No se lo des. No le des poder al enemigo, no le des... Mire, incluso, y yo sí se lo he dicho al enemigo, yo sé que tienes permiso, pero tú sabes que me voy a levantar. Tú sabes que no me voy a quedar aquí abajo. Esto es temporal. Tú sabes que me voy a levantar. Tú no tienes poder. Es lo que le dijo Jesús a Pilato. Tú no tienes ninguna autoridad para soltarme o para matarme. Si no te es dada del cielo, tú no tienes ninguna potestad, ni te la creas, Pilato. Yo sé en cuáles manos estoy. No le dé poder a nada. Y porque usted va a entrar en temor si le da el poder. No, usted simplemente tiene que saber que está en las manos de Dios, y que usted va a salir más que vencedor, más que victorioso, en el nombre de Jesús. So once you understand this, everything else you think has power over you, you're actually the one giving it the power. So it's actually a problem of perception. Don't give it the power. It doesn't have power. You're in God's hands. He's the one leading you. He's the one guiding you. You're going to be all right. You're going to come out. You're going to come out in one piece. Amen? Amen. Dele gloria a Dios. En el nombre de Jesús. So, I just want to tell you real quick, if you've been watching this, and maybe you're going through some suffering, through some real suffering, and you've questioned God and you've questioned His existence, just know that
there's a naturalness to suffering. We're all exposed to it. But that you can hold on to God. And that you can come out if you need to on the other side of eternity with Him. And not separated from Him. So for this, you need Christ. Cry out to Christ. Receive Him as your Savior. He's the only one. He's the only one that can rescue you and redeem you and save you. Body, soul, and spirit. Trust in Him. Believe in Him. Surrender to Him. In Jesus' name. God bless you.